Naulaw man. Ano sila i-shout out? Sige, shout out. Shout out tayo sa isa ka barkada nga nabiyan. Hi, Jam! Shout out tayo sa mong ex. Sige, hi. Ah. Hi guys, welcome again to another edition of Laglaag sa Misamis Occidental here at Gain Adventure Channel. So right now I'm here in Barangay Sulipat, Calamba, Misamis Occidental. Okay, so guys, from Barangay Sulipat we will proceed to Barangay San Isidro to visit another waterfalls here in the Municipality of Calamba. So they called it the San Isidro Waterfalls. So guys, mo ang entrance going to San Isidro Falls. So before ka manaog, mga gabantay na kay 10 pesos ng entrance fee before ka makanaog sa ubos. And pwede ra pod madala ang motor, pero make sure that ang inyong motor nindot to brake. Guys, so muna ang dalan going down to San Isidro Falls. And if you have motorcycle, pwede ra mo mag motor going down kay na may semento nga dalan. But if you're bringing 4-wheel nga drive, lisod yung tama na mo sa ibabaw. So this will be at least 30-minute walk down, going down. So guys, if you're planning to visit San Isidro Falls here in Calamba, make sure you are physically fit and prepared. Kay medyo taas-taas ang trek, and then may portion nga very steep ang imong naugan, and then ubalos pod pasaka nga habog-habog pod. So this is not good for ito na yung mga problemas kasing-kasing, and itong may idea kung sa climbing eh, medyo delikado po ni para sa ila. Sa entrance going down sa waterfalls, and then I'm not sure how many steps. I think it's 250 steps going down. So pagbalik pod, that's another 250 steps. So I think may tao sa falls karon kinamay do ka motor dire nga standby. And so mga 5-minute walk you can from the highway, and kung paspas ka mulakaw, but wala, medyo madugay gid mo.
you see it guys, mali ang hagdanan going down to the waterfalls. And you could see nakanindot ani kay na railings. So na railings. So dili kayo siya lisod, especially during panaog kay na kay magunitan, unlike sa uban nga walay magunitan, so medyo dili ka ka-rest. So dire pwede ka maka-balance sa pikas nga side or other left side or right side nimo paingon sa ubos. At the same way pagsaka pwede po ka makagunit. Okay guys, we are near sa creek kung asa gikan ang waterfalls, and this creek is a tributary creek going to Langaran River. Langaran River is from I think Concepcion, then it will pass by Calamba and exit going to Taridel. So muna ang ito ang tributary nga creek and going to Langaran River. Okay, so sa last time na kong anhi, dili pa simento, wala pa pathway karon sayo na kayo going to the waterfalls, and I think that was 2013 ang last na kong anhi. So karon initiative sa barangay government and the local government unit of Calamba, na sila ipang tukod dire, for example mushroom hut for siguro for standby and for gusto mo mag snack dire nga area. Last time na kong anhi, wala pa din nga bridge, and dili mi agi kilid sa sapa, which is very slippery kung mabasa ang imong sapatos. And right now, after how many years, na-develop na nila, so hopefully magpadayon po ni. And their future plans also is na sila gamay nga ibutang swimming pool diha, then additional cottage, and napod sila plano nga gaman o access road para ang sakyanan makaduldool na diri sa ubos sa waterfalls. So matod pa sa kapitan nga ako nga istorya before ko mianhi diri sa falls. Okay guys, so welcome to San Isidro Falls of Calamba.
daw sila i-shout out. Sige, shout out. Shout out tayo sa mga isa ka barkada nga nabiyaan. Hi, Jam! Shout out tayo sa mga ex. Sige, hi. So guys, mo to ang San Isidro Falls and di na ta magdugay dire kay medyo kaulanon. And ang pagbalik na pod. So unsa itong gisaka gaganina, ginaog, mao po itong balikan pagsaka. So medyo hangak-hangak yun. Okay, so balik hagdanan. So guys, dili siya maayo kung manhim og gudto kayo, labi na musaka pagbalik, medyo init gyud kayo kay na mga area nga walay landong, so maglisod ta og pahulay kung init, so more kapoy. So man suggest ko manhi mo early morning, then balik siguro pagawas mga 3 or 4 sa hapon. Okay guys, gikan sa ubos makuha rag 10 minutes going up, so kaya ra pero ayaw sunda kay paspasay akong pacing. Okay guys, so ang falls open every day basta di lang ulan, nindot siya ang tubig, pero kung plano mo mobisita dire dayon siguro kusog ang ulan, chances are nga lubog ang tubig or maabtan mo baha, taas gid pod nga risko na sa inyo. So guys, thank you for watching another edition of Laglaag sa Misamis Occidental here at Gain Adventures channel. So please don't forget to like, subscribe and share my videos. Thank you.